Sakto ra ito yung mami sakto ra tong bitsin. Wow, lagi. Oh, hello. How are you? Wait. I'm fine. Wait. What is this? Subscribe to the vlog. Hey, You're vlogger, huh? vlogger from Angkas. So how much if I want to ride from here to Talisay? Talisay, Star Mall. 100 plus. 100 plus. So, habal-habal, I think 200. Sakto ra ito yung mami sakto ra tong bitsin. Wow, lagi. Atayan! Iska, magwani! Where did you come from? Oh, Kabiusan ka lang ito? Yeah, thank you. Gagabani, juga. So, dugay na di ka diri, day? Maugid di ka ba? O, nagyur Bisaya, day? Maugid. Bisaya agad. So, nakakuha ni sa una, tingali. Tagasa ni siya, Pap? Oh, muli, nakapamilyar ako ni sa una. So, 25 ka tuig. So, nakakuha ko mga 5 ka tuig. asa man? Sa diri? Oh, sa diri. Mga 5 anyos ko pakabot na dito. Oh, mo lagi nya 5 ka tuig ka. So, 20 ka tuig. So, 25 tanan. Na, Bisaya, lagi ka. Kabaon na lagi ka Bisaya, gyud. Oh, mo lagi. Dagan salamat, Pap. Pap, like mo to vlog. What is your name? Norman. Norman. Norman from Germany. Thank you. Alright. Charot. Ataya scam ko na.